हायनो हाय लाहार पार्टी वै मालखुं फिलजागै बखरक फाटिका खरकसा मालखुं चालकनायनि पार्टी मुं पाटिका फास हालनि दिपर जराव बिश्रामगंज हस्पिटाल बिस्कांनि आगरतलानि सिमे उदयपुर थांमा लामाव कक्तमा साइमानखा TR01J1923 नम्बरनि बोलेरो मालखुं देवान बाजारनि सिमे हासिंसा तये मेलागर थांमा लामानि सिमे बिश्रामगंज हस्पिटाल गानानि आमचायो फाइकेनो मालखुंनि चाका फाटी वै मालखुं उल्टा फिलजागै थांगो खरां खोनावै आमचानि लुकुरक दाति दवै फाइलेये मालखुं बिसिंनि साक दुखुमानजाक उत्तम देवनाथ न खसावै बिश्रामगंज प्राइमारी हेल्थ सेंटर त्रां थांगो पार्टी मुंनि कक्तमा माने बिश्रामगंज भारतीय मजदूर संघनि आदं रक दाति ददर हस्पिटाल थांलाक्या साक दुखुमानजक न मेलागर हस्पिटाल शेरहर जाखा साक दुखुमाननायनि बुफानि मुं अमरचांद देवनाथ बिनि नक बरजला आमचायो ताइ किसानि बागैनो अ साक दुखुमाननाय फारा काटिखा बिश्रामगंज स्टैंडের একজন ড্রাইভার অ্যাক্সিডেন্ট হইছে ওই ব্রিজের কাছে আমরা ফিনিশিরা আমরা আইলাম তাহলে পরে দেখলাম কি এটা মাথা ব্যান্ডেজ করার পরে এরপরে মেলাগড় সিটি স্ক্যানের লেগে রেফার করা হয়েছে। আমরা এটা কি স্টেশন থেকে লোক? হ্যাঁ আমরা স্টেশন স্টেশনে মানে ভালো করে দুঃখ পাইছে না কি মাথাতে একটু দুঃখ পাইছে কইতাছে কিছু তো সিটি স্ক্যান করলে কি গাড়ি দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে? बोलेरो गाड़ी গাড়ি চালায় আর কি গাড়ি চালা ওই তো সাক্কা ব্রাশ মারনে কাইতে ঘুরে ঘুরে আছে তার নামটা কি? উত্তম দেবনাথ। বাড়ি কোন? বরজলা। বরজলা। ঠিক আছে।